नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आ कहार केउ नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 9 तारिख 2026 रविवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी जरासिंघा अनुगुल रे आजिर नाटक एडा। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर तृतीय रजनी चांदमा जाजपुर रोड रे आज पुणी थरे सेई नाटक सनातनी। यात्रा धोली आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर तृतीय रजनी कंटाझरी जाजपुर रोड रे आजिर नाटक लव जिहाद। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर शेष रजनी बाणपुर खोर्धारे आजिर नाटक झड़। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे आज पुणी थरे सेई नाटक हरिश्चंद्र। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर तृतीय रजनी जगतपुर कटक रे आजिर नाटक सखिल तू कांदना। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी धाईपुर आठगड़ कटक रे आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर द्वितीय रजनी जनता मैदान सालिया साई भुवनेश्वर आजिर नाटक चारिधाम तो पाद तले। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर पंचम रजनी रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर आजिर नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर शेष रजनी करड़ा जरपड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी बड़झरा परजंग ढेंकानाल रे आजिर नाटक चंद्रमुखी। अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी गांधी छक चंडीखोल जाजपुर रे आजिर नाटक बझ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी बलर छक संथपड़ा थर्माल अनुगुल आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी बाबंध ढेंकानाल आजिर नाटक अंडीरी पुओ उद्धव। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी भीमकांड कणिया एनटीपीसी अनुगुल आजिर नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। यात्रा दुर्गा मंदिर तार चलित वर्षर आउ एक नाटक परशुरामर फाइनाल बीजीएम 12 अगस्त 2026 बुधवार स्थान सावित्री राइस मिल राणीताल भद्रक रे। अपेरा अष्टशंभु तार आखड़ाशाल रे चलित वर्षर आउ एक नाटकर आखड़ा चली नाटक कालिया तू कंदाना आउ रचना लिली दास निर्देशना तुषार पट्टनायक। यात्रा केसरी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप
19 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର, ରସାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ। ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକରେ। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚାନନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି, 5 ଗାଁ, ତିଗିରିଆ, କଟକ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ପରଶୁରାମ। ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ। ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼, ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା, କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ବାଘା। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା, ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।